Today we are going to talk about structure. Okay. Saya akan send ini dulu, send materi dulu. Okay, you can check the materials in the chat box. Okay, now let's start this one. Okay. Right, so gentlemen, so we're going to talk about paralel sekarang. Nah, ini kadang-kadang yang juga salah satu jebakan Batman-nya. Okay. Paralel ini adalah salah satu jebakan Batman-nya yang kita harus hati-hati dengan perubahan kata. Seperti yang saya bilang kemarin. Jadi ketika dia itu adjective, maka semuanya mengikuti adjective. Dan ketika dia itu adalah verb, maka semuanya mengikuti verb. Nah, kadang-kadang jebakannya itu ada yang adjective, ada yang juga apa? Adjective, noun, adjective. Nah, kita sudah belajar suffix dan prefix kemarin. Oke, hati-hati dengan perubahannya. Kita lihat di sini. Kalau semuanya menggunakan verb ing, maka semuanya mengikuti verb ing. Kalau semuanya to hike, to swim, to ride, makanya semua yang mengikuti verb 1, verb 1, verb 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau ada Mary likes hiking, swimming, and to ride a bicycle. Harusnya yang ride ganti riding. Oke. Contoh nomor 2. The productions manager was asked to write his report quickly, accurately, and in detailed manner. Oke. Nah, in detailed manner. Kadang-kadang kita, oh nggak apa-apa sih, betul sih. Cuman kita lihat di sini. Quickly, accurately. Belakangnya harus diikuti ini juga. Thoroughly. Oke. Contoh yang nomor 3. Nah, ini agak lebih panjang. Anda harus ngecek verb-nya. Nah, di sini kan yang verb-nya adalah verb 2. The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam. Completed. Okay. And his motivation was low. Tapi ketika ada completed, waited, lacked, verb 2. Oke, jadi seperti itu. Coba dikerjakan yang ini. Nah. Satu sampai 20. Tanpa menggunakan kamus dulu. Pakai tenaga dalam dulu.
Oke, pakai tenaga dalam dulu. Atau pakai kemarin paper yang sudah saya kasih, coba di situ. Nah. Oke, 20 menit. Saya beri waktu 20 menit untuk 20 soal. Berarti satu soal 1 menit. Dan katakan gini, kenapa yang salah yang mana? Yang A, sir. Kenapa A? Harus dijawab alasannya. Yang betul apa? Nah, harus seperti itu. Kadang-kadang kalau ini, kenapa A salah? Takdir, Pak. Susah kalau udah yang salah takdir ini. Kan? So, please give me and provide me the reason. Time? Yes, finish, sir. Not, sir. Cek. Bisa kita diskusikan? Okay, sir. Let's go. Oke, good. Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Already, sir. Sudah, sir. Oke, good. By the way, hari ini ada kelas hari Jumat. Masa setelah kelas TOEFL ada kelas hari? Tidak ada, Win. Nothing, sir. Oh gitu. Tadi pagi ada? Olahraga Ini bersama. olahraga. Oh, olahraga bersama. Ini setelah ngajar TOEFL nanti olahraga saya. Olahraga sore, sir. Olahraga sore. Biar sehat. Gym, sir. Yes. Nge-gym ya, nanti. All right, now let's take a look number 11. Who wants to answer for number 11? Okay. Anyone would like to answer for number 11? Come on. I think is number 11 is B, sir. B, why? I think is present, sir. Jadi menerangkan sifat yang dimiliki. Yes. Oke. Present menerangkan gini. Oke, pertanyaan saya sekarang. Dr. Johnson was the first women elected president university, was intelligent, capable, and awareness of the problem to be solved. Tadi sudah saya bilangin di awal. Hati-hati dengan jebakan Batman. Hati-hati dengan jebakan Batman. Paralel. Cek lagi. Oke. Paralel. Yo, kira-kira mana yang salah ini? Paralel. Saya pasti akan bilang paralel. Cek lagi. Kalau di sini tidak jelas nih. Dia bisa present, bisa past tense. Tapi ada yang lebih lagi ketika Anda terjebak di pemilihan kata-kata. C, sir. Why C? Capable and aware. Itu aware jadi awareness itu apa?
kepedulian. Kepedulian. Respect. Awareness noun. Kalau aware jadi apa? Sifat di kata kerja. Intelligent, capable, and aware of Aware. problems and to be solved. Nah, kalau yang menggunakan was ini tidak masalah wasnya. Karena was ini mengacu kepada siapa? The first woman elected atau Dr. Johnson? Dr. Johnson. Dr. Johnson. Okay, good. Adjective, 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 verb, 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 noun, 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 verb ing, verb ing, verb ing. Number 12. Who wants to try for number 12? Major Sikit. Yes, sir. Okay. I think number 12 is C. Why C? Who is he? I think it's he. He works very hard. Jawaban benar tapi alasannya salah. Uh, Kenapa who di sini? Yo, harus Tidak tahu. perlu pakai who, cukup. Kenapa? Tidak perlu pakai who. Tidak perlu pakai who. Yes. Parallel, knows, and works. Perhatikan. Tom is the best candidate for the position because he understands the project, knows universities, and works very hard. Pertanyaan saya, ada berapa kalimat di sini? Satu kalimat. Yakin? 3, 3. Yakin. Dua, penghubungnya because itu, sir. Yes. Ini ada dua. Kalau ada dua kalimat, pasti ada satu conjunction. Oke, kalau ada dua kalimat pasti ada satu kata hubung. Di sini ada because. Subjeknya yang mana? Tom, Subjeknya Tom. Tom dan he. Verbnya yang mana? Sorry, predikat. The best candidate. Saya tanya Understand. predikat. is the best candidate untuk kalimat Understand pertama, untuk project. kalimat kedua, understand, knows, Project, and know the works. university and work. Ingat, yang di sini predikatnya yang mana? Is. Is. The best candidate ini apa? Objek, keterangan. Noun. Object. Object as a noun. Good. Number 13. I will treasure Okay, come on. because we were not sure where the house was, and because of the time we decided to ask for director. My answer is Delta, sir. 4. Excuse me. My answer Delta 4. Okay, to ask for itu betul. Because we were not sure where the house was at the time. We decided to ask for directions. Itu aja. Ini juga bisa out of lack of the time juga bisa. Oke. 14. Tidak boleh salah. Yuk, 14 tidak boleh salah. Yuk, siapa yang mau? Come on. I think it's B, sir. Yes, sir. I think It's B. why B? Number 14. Why B? Visited, sir. Visited. Yes, visited.
Jim had spent, visited, finished, begun. Ini verb 3. Ya kan? Very good job. Next. Nggak boleh salah. I think B, sir. B, sir. Yang mana? B. Why B? N. No. Delta, sir. Ini pertanyaan 12 juta rupiah. Kalau Anda salah, balik ke 1 juta. Why Delta? Not Tunjungan Plaza. Yo, why Delta? Langsung warning first. Ingat, cek paralel. Cek paralel. Paralel. Yo. The examiner did not know whether to report the student for cheating or kok di sini to report berarti di sini apa? The warning. To cheat. Kalau di sini to report berarti di sini harus to warn. warn. Ah. To warn di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau di depannya ini sudah tidak ada garisnya, berarti betul. Oke, kalau sudah tidak ada garisnya, berarti betul. Berarti yang masalah di to report A, berarti to report A, pasti itu to warn. Next. Yo. Ada yang bisa nomor 16? Paralel. B, sir. Why? There's not a key, but keys. Parallels. No. Ayo, harus tahu. Ingat, paralelnya yang tidak digarisbawahi yang mana? The new electric typewriters are equipped not only with an element for foreign languages, but also with a key for correcting errors.
Ini kan ada with-nya di sini. Sini kasih with juga. Oke. Udah kena jebakan Batman. Lanjut ya. 17. He. Yuk. 17. Sampai mau mencobanya. 16 juta rupiah pertanyaan. Anda tinggal pilih A, B, C, atau D. Ya, B. hello, come on. B, sir. Siapa yang mau menjawab, silakan. Ayo. I will try, sir. You wanna try? Come on. Number 17, yuk, silakan. Yes, the insurance program used to include not only employees but their family. I think the false answer is Delta, sir. Why? Family harusnya, nggak usah pakai S, because karena sudah ada there-nya, perlu tambah S. Their families. Their itu menunjukkan Ya. karena dia jamak. Kalau ada not only, But also. But also, oh, kalau ada not only pasti diikuti but also. Ya, itu aja. Berarti yang salah yang mana? Bravo. Ah, good job. Eighteen. 18, I try, sir. Okay, go. Number 18, we solve the problem by using a computer rather to do it all by hand. I think is the correct is B. Okay. And become? With a did because parallel with solve. Huh? We solve the problem by using computer rather than to do it by all hand. Jawabannya, the answer is B. B. Okay. Did. Okay. B or C? I think it's B, sir. Okay. So the correct one is? It's parallel with solve, sir. No. No. By using the. Ingat, we solve the problem by using a computer rather than Doing it. Depan kan ada by using. Yes, sir. Dipakai verb juga. Sharon. 19. Tak boleh salah ini. Yo. Nomor 19. Charlie, sir.
C. Why C? Modifying, sir. Mau apa? Modifying. Nah, bukan of to modify nggak ada. Kalau Yes. setelah of diikuti oleh verb ing. Ing. 20. Charlie, but also. Nah, good. Kalau ada not only pasti ada cari aja but also. Seperti itu. Oke, gimana? Susah? Susah, sir. Lumayan. Quite Susah. difficult, sir. Quite difficult. Very, very difficult, sir. Tadi harusnya makan siangnya tuh minumnya Starbucks. Belum makan siang, sir. Aduh. Ya kan, harusnya tadi itu makan siangnya Starbucks atau Kentucky Fried Chicken atau McDonald's. Nah, Ya, Starbucks, sir. Dapatnya kopi gerobak, sir. Soto. kopi gerobak. Wah, bahasa Jawanya yang keluar nih. Oke, saya tambahin lagi soalnya. Saya beli lagi ya, soalnya latihan lagi. Yuk. Oke, please check in the chat box. Sudah saya kasih soalnya lagi, silakan dikerjakan. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Kalau saya ngopinya ngopi ini soalnya. Sebelum ngajar tadi ngopi ini dulu. I see. Pantesan kok cepet jawabnya. Jelas. Jelas dan benar. Jelas dan benar. Gak mungkin saya akan pakai ini. Nah, ini nanti sore kalau yang ini. Berarti makin malam makin ngaco, sir ya. Oh iya. Sekarang kan ngajar bahasa Inggris, jadi biar gak hilang bahasa Inggris. Jadi Starbucks expired. loh, Starbucks Turki ini. Wah, kekenyangan soto ya. Dan kalau makannya harus ini. Harus ini makannya. Romina itu, sir. Itu Indonesia super mie itu, Majid. Ini Singapura ini punya Singapura ini. Superfood 7 Supreme. Jadi kalau mau sarapan biasanya saya makan ini. Singapura. Jadi bahasa Inggrisnya keluar. Kalau sini biasanya pakai saya ngechat bukan Singapura. Pakainya pakai emas digosok. Kalau minum susunya beda lagi. Nah, minum susunya pakai ini aja. Nah, ini bagus. Oh, itu Kahima itu. Everton. Ini Everton White Cake. kayaknya Oke, dapat 10% dari iklannya kayaknya. oh jelas, harus endorse. 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 Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit, bisa? I'll try, sir. Oke.
It's easy. Oh, kayaknya pertemuan berikutnya nanti udah minum Starbucks semua. Cukup Nescafe, sir. Cuman kalau sebelum ini minumnya makannya sate gole roti Maryam, wah itu bahasa Arab yang keluar. Nasi kebuli sama krengsengan kambing, wah. Itu Major Budi, sir. Sukaannya kebuli, sir. Sisanya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Finish. After this finished. Okay, so you can continue another activity. Yes, sir. Okay. Next, number 1. Anyone would like to try? I think it's D, sir. Excuse me? I think number 1 is the answer is D. Why B? Delta, sir. Cek dulu yang hilang apanya. Subject, sir. Subject, sir. Subjek yang hilang. Kalau subjek yang hilang gimana? Tinggal nyari apa? Noun. Yuk. Verb-nya yang mana di situ? E, sir. The noun is canaries. Verb-nya yang mana dulu? Predikatnya yang mana dulu? Color. Predikat. Range. Predikat. Predicat range. 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 Berarti kita cuma cari apa? Kata bendanya aja, subjeknya aja. Yaitu mana-mana? Canaries. Canaries. Jadi kayak gitu. Next, number 2. Okay, sir. Thank you. Good job. You're welcome. Yo, number 2. Ada yang bisa silakan. B, sir. B, trap generally. Carnivorous plant. Are generally tried Generally. to obtain nitrogen. Perhatikan. Jangan langsung dijawab. Cek dulu kalimatnya aktif atau pasif. Kalau Anda jawab C kenapa, D kenapa. Cek kalimatnya aktif atau pasif. I think is active, sir. Aktif, oke, good. Berarti yang hilang apa di sini? Predikat, sir. Predikat, oke. Siapa ya? Speakernya siapa ya? Oke.
Oke. Nah, kita kan tinggal nyari predikat di sini nih. Oke. Berarti carnivorous plant yang mana yang betul? Sir. Tadi sudah saya katakan Generally aktif trap, atau sir. aktif atau pasif. Jangan boleh keliru loh ya. Berarti Aktif. oke, berarti yang oke, just let me explain. Berarti kalau yang aktif E sama C betul apa salah? Salah. Salah. Oke. Berarti tinggal pilihannya B and C. Kira-kira yang mana? Trap generally atau generally trap? Generally trap. Generally trap. R generally trap. Masih R lagi sih. Sudah tak? Yang A sama C salah. Oke, lanjut ya kita. Number 3. C, sir. A federal type of government result in Vertically distributed. vertically distributed. Very good job. Number 4. I think D, sir. Hati-hati. Cek subjek berapa kalimat. Kenapa jawabannya D? Nah, harus ada jawaban. I think number 4 is A, sir. Ya, tinggal P aja. There has 29. Selesai. Yes. Pengganti Februari itu, sir. Exactly. Simple. Number 5. Yang hilang apa di sini? Predikat. Yang hilang apa di sini? Nomor 5. Halo. Object, sir. Berarti kalau objek itu, are you sure object? No. Ini pertanyaan 20 juta rupiah. Predicate. Evidence suggests, okay, that 1/4 of operation blah 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 bypass surgery may be unnecessary. Pertanyaan saya, ada berapa kalimat di sini? Kayaknya udah menyerah di kayaknya. Ada 2 di sini. Evidence suggests, ini kata penghubungnya, that 1/4 of operation blah 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 bypass surgery, ini subjek. Predikat yang mana? Maybe. B ini ini predikat ini. Kan to be kalau diikuti oleh model jadi B di sini. Nah, tinggal nyari yang kata di kata apa? Kata subjek yang kata benda involving. Nomor 6, silakan. C, alto. Alto, okay, good. Next, 7.
Predikatnya yang hilang ini. Ya. Kalau yang ini, apanya yang hilang? Predikat. No. Ingat, kalau ada dua Ada koma. kali, ada dua koma, yang tengah itu hanya apa? Conjunction. Yang tengah itu hanya, kalau ada dua koma, yang tengah itu hanya Penghubung. keterangan. Nah, jadi kalau ini the calculated medal, which is a prize for the best children picture book, is awarded. Oke, jadi seperti itu. Hati-hati, yang tengah itu hanya keterangan. Nomor 8? B, sir. Apa nomor 8? B. Involved in sport. Ya, two persons involved in sport. In sport. Good job. Termasuk dalam olahraga. Number 9. B. Apa? One of? One most- of? The most. Is the one- The most. most. Kalau ada Most. most, pasti ada kata the di depan. Yes, the most. Oke. Nah, sekarang nomor 10. Yuk, nomor 10. D. D, sir. Thunder occurs as As an electrical change passes through air. an electrical charges passes through air. Good job. Yang hilang apa di situ? Subjek predikat. Predikat. Gimana? Susah? Infuse. Perlu ganti kopi aja sir kayaknya sir. Biar Nah, perlu ganti memang sama perlu ganti ini menu makanan. iya sir. Jadi nanti kalau minumnya Starbucks atau minimal Burger King gitu kan, A&W, wah bahasa Inggrisnya jos. Ini kalau bebek Mbak Ana, wah ini wis. Kayaknya perlu ganti otak aja, ini lebih enak. Oke. Fix the brain. Alright everyone, thank you so much. Minggu depan kita ketemu lagi di hari Selasa. Oke, sir, thank you. 10.30 sir ya. Kalau Selasa 10.30. 10.30. Yes, sir. Makasih, sir. Oke, thank you, sir. Selasa, Aye, sir. Selasa satu lagi. Yes sir. Thank you so much everyone. Assalamualaikum. sir. Good Thank you. afternoon. Nice Have a weekend, nice sir. weekend. Have a nice Waalaikumsalam weekend. warahmatullahi wabarakatuh. Yes sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, sir. wabarakatuh.